So, hi guys! What's up for today's video? Kung bago pa kayo sa ako ang channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa their happy news. So, mag-ranking house tayo kasi wala akong gagawin. So, let's go! So, first house is this. This first. Tara siyang first. So, yan. Update yung mga ikaw na. Manta karon hanap ta diri ani taon na first. So saba dira. Saba man. Dito kinakdar kusina. At napitas na to tayo ka. Inya. Tara. Shooter. Then CR. Wait. So, let's go na. Let's go. Kaya pa ito sa taas. Nga na. Let's go na sa taas. Ano ito sa taas? So, night run. Guys. Wait! Hangin ka dyan Astra, guys. Oh! Haman! Okay, sa house mo dira. Guys, gisugo ko ta ni mama. Tapos, gitagan ko yung chocolate. So, rate na to. Manatag ranking house.